Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika amma siwa kama ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Syarah Aqidatul Awam, yakni kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Qala dawuh sinten Allah taala halim maulur sinten Allah rupane dawuh watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim man nasya inna rabbaka hakimun alim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni tentang nama-nama Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai membahas tentang nama-nama siapa saja Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sekarang kita akan membahas tentang dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa memang benar nama-nama yang disebutkan oleh Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki itu memang ada di dalam Al-Qur'an. Qala dawuh sinten Allah taala halim maulur sinten Allah. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Watilka utawi mengkono-mengkono iku hujjatuna iku hujjah kita. Ataina iku paring kita ha ing hujjah Ibrahim ing Nabi Ibrahim ala qaumi ing atase kaum Nabi Ibrahim. Narfa'u ngangkat sapa ingsun Allah darajatin ing pira-pira derajat man ing wong nasya'u kang ngersakake sinten Allah ing man. Inna rabbaka sak temene pangeran ira hakimun iku dat sing wicaksana alimun tur iku dat sing ngawerwi. Watilka hujjatuna itulah hujjah kami Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengalahkan kaumnya. Dalam ayat ini disebutkan Ibrahim, ya. Nama Ibrahim. Narfa'u darajati man nasya inna rabbaka hakimun alim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu ialah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui. Dalam ayat ini yang disebutkan nama dari nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah ialah Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Wa wahabna lan paring sapa ingsun Allah lahu marang Ibrahim paring Ishaqa ing Nabi Ishaq wa Yaqub lan ing Nabi Yaqub kulan ing saben-saben suwiji hadaina paring hidayah sapa ingsun Allah wa Nuhan lan ing Nabi Nuh hadaina kang wis paring hidayah sapa ingsun Allah min qablu kang tetep ing dalem sadurunge Ibrahim wa min dzurriyyati lan setengah saking keturunane Nuh Dawuda ai hadaina paring hidayah ingsun Allah Dawuda ing Nabi Dawud wa Sulaiman lan ing Nabi Sulaiman wa Ayyub lan ing Nabi Ayyub wa Yusuf lan ing Nabi Yusuf wa Musa lan ing Nabi Musa wa Harun lan ing Nabi Harun wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono perkara kang wis mbales sapa Allah ing Dawud Sulaiman Ayyub ila akhirih najzi bales sapa ingsun Allah al-muhsinina ing pira-pira wong sing agawe bagus. Dalam ayat ini wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kulan hadaina. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim yakni Nabi Ishaq, terus Nabi Yakub kulan hadaina, masing-masing dari Nabi Ishaq, Nabi Yakub mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada Nabi Nuh yang ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa min dzurriyyatihi, dan
salah satu dari keturunan Nabi Nuh. Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membalas kepada orang-orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ayat ini yakni apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di sini ada Nabi Ishak yang disebutkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Nuh, ya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Nama-nama ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa qala lan dawuh sinten Allah Ta'ala halimulur sinten Allah. Ada juga dalil yang menyebutkan nama-nama rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin. Wa Zakaria lan ing Zakaria, wa Yahya lan ing Yahya, wa Isa lan ing Isa, wa Ilyas lan ing Ilyas. Kulun utawi saben-saben suwiji minas sholihin iku setengah saking pira-pira wong sing saleh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, mereka semua masing-masing dari Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas itu merupakan orang-orang yang sholih. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luto wa kullam faddalna ala alamin. Wa Ismail lan ing Nabi Ismail, wal Yasa lan ing Nabi Yasa, wa Yunus lan ing Nabi Yunus, wa Luton lan ing Nabi Lut. Wakulan lan ing saben-saben suwiji saka Ismail, Yasa, Yunus, Lut faddalna wis paring anugrah sapa ingsun Allah alal alamina ing atase pira-pira alam kabeh. Ai bin nubuwah tegese diangkat dadi nabi. Suratul An'am ayat 83 sampai 86. Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut, mereka semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah di seluruh alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Ini merupakan nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nama-nama nabi rasul Allah. Ada juga dalil wa qala Allah taala innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha sak temene Allah istafa iku milih sinten Allah Adam ing Nabi Adam, wa Nuhan lan ing Nabi Nuh, wa ala Ibrahim lan ing keluargane Nabi Ibrahim, wa ala Imran lan ing keluargane Nabi Imran. Alamina ing atase pira-pira alam kabeh. Surat Al-Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, terus keluarga Nabi Imran. Memilih di seluruh alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan suatu keistimewaan yakni berupa nabi. Dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalil wa qala ta'ala wa ila adin akhahum huda. Surat Hud ayat 50. Wa ila adin ay arsalna ngutus sapa ingsun Allah ila adin marang kaum Ad akhahum ing dulure wong akeh hudan rupane Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud untuk mengajak kaum Ad. Surat Hud ayat 50. Itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Hud merupakan nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada juga dalil wa qala Allah taala wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Wa Ismail lan ing Nabi Ismail wa Idris lan ing Nabi Idris wa Dzulkifli lan ing Nabi Dzulkifli
Kulun utawi saben-saben suwiji minas sabirina iku setengah saking pira-pira wong sing sabar. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, masing-masing dari mereka merupakan orang-orang yang sabar. Wa adkhalna lan nglebokno sapa ingsun Allahum ing Ismail, Idris, Dzulkifli fi rahmatina ing dalem kawelasane kita. Innahum sak temene Ismail, Idris, Dzulkifli minas solihina iku setengah saking pira-pira wong sing salih. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sesungguhnya Nabi Ismail, Idris, Nabi Dzulkifli itu merupakan orang-orang yang soleh. Ada juga dalil waqala ta'ala wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun ora ana sapa Muhammadun Nabi Muhammad aba ahadin iku bapake wong suwiji mir rijalikum tetep setengah saking pira-pira wong lanang ira kabeh. Walakin Rasulullah tetapi ne Muhammad iku utusane Allah. Wa khataman nabiyyin lan pungkasane pira-pira nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Nabi Muhammad bukan merupakan ayah dari golongan laki-laki kalian semua, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga dalil yang menunjukkan bahwasanya nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga Nabi-Nabi Allah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalilnya qala dawuh sinten Allah Ta'ala halimulur sinten Allah wa rusulan lan ing pira-pira rasul qad qasasna. Teman-teman wis nyeritakno sapa ingsun Allahum ing rusul alai kaya kata sesira min qabl kang tetep ing dalam sadurunge Muhammad. Wa rusulan lan ing pira-pira rasul lam naksus kang ora nyeritakno sapa ingsun Allah hum ing rusul ali kae ngantasi sira Muhammad. Surat An-Nisa ayat 164. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ada yang diceritakan kepadamu, ada pula rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala tidak diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Itulah sekumpulan dalil-dalil yang mana nama-nama rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala memang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya ya nama-nama Rasul-Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Yang totalnya kemarin ada 25 yang terangkum dalam Nabdoman Tafsilu Khamsatin wa Isrina Lazim Kula Mukallafin Fahakik wa Tanim Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu Kulu Mutaba Lutun wa Ismailun Ishakun Kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu Tada Su'aibu Harunu wal Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaimanu Taba Suyunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dakhoya. Itu adalah 25 nabi yang kita sebagai orang mukallaf harus mengetahuinya. Hukumnya wajib mengetahui nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Besok kita membahas qad ikhtulifa fi adadil anbiya wal mursalin wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.